डकायती ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା पुलिस 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ गिरफ्त କରି कोर्ट चालाण କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ହାତୁଡ଼ି, 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁହା ଛଡ଼, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଛୁରା ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। गिरफ ଯୁବକ ମାନେ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଧୋବାଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ବାବିନା ସାହୁ ବୟସ 20, କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା ହେରାଗୋରି ସାହିର ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ଓରଫ ଜୟା ବୟସ 27, ବାସେଳିସାହି ଥାନା ତ୍ରିଦେବ ନଗରର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରାଙ୍ଗ ରଥଙ୍କ ପୁଅ आशीष कुमार रथ बयस 22, समुद्रकूल थाना बालीनोलिया साही रत्नाकर रोडर रामचंद्र पट्टनायक पुओ दीपक पट्टनायक ओरफ दीपू बयस 31, बासेळीसाही थाना त्रिदेव नगर ब्राह्मण साही रवि नारायण बेहरा पुओ मोहन बेहरा ओरफ टिकिना बयस 25। पुलिस सूत्र प्रकाश जे समुद्रकूल थानार सब इन्स्पेक्टर कौशल्या बेहरा थानार अन्य स्टाफ मान रात्रिकालीन पाट्रोलिंग ड्यूटी करुवा बेले केतेक युवक डकायती ପାଇଁ प्रस्तुत होउथिबा संपर्क में सूचना मिलथिला। खबर पाई पुलिस टीम तत्क्षणात घटनास्थल में पहुंची 5 जन युवकों गिरफ करथिले। सेमानंकु 7 तारिख दिन जेएमएफसी 1 को कोर्ट रे हाजर करा जायछि। ए संक्रांत रे आईपीसी रो 399 402 एवं अस्त्रशस्त्र आईन रो 25/6 दफारे 4/2024 नंबर मामला रुजु करा जायछि।